अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कनाडा में अमेरिका से एक फैमिली ने 2 दफ़ा ट्राई की इंटर होने की और तीसरी दफ़ा जाके उनको कामयाबी मिली। वो किन सर्कमस्टांसिस में इंटर हो रहे थे और क्या वजह बनी उनकी डिपोर्टेशन की और क्या वजह बनी उनकी वापस आने की, ये सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझसे रब्ता करने के लिए मैं अपना लिंक दे रहा हूँ मेंटोगा का। अगर 1-on-1 किसी बंदे ने सेशन करना है मेरे साथ तो ये आपको नीचे भी नज़र आ रहा होगा, और इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप मुझसे 1-on-1 बात करना चाहते हैं, मेरे साथ सेशन बुक करना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके तो सेशन बुक कर सकते हैं। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ, वीडियो के मेन मुद्दा है वो ये है कि एक फैमिली ने 3 दफ़ा ट्राई की अमेरिका से कनाडा आने की, और 2 दफ़ा उनको नाकामी हुई और तीसरी दफ़ा में जाके उनको कामयाबी मिली। ये सीबीसी की रिपोर्ट है, अप्रैल 2025 की रिपोर्ट है। जॉर्ज बरेरा इसके राइटर हैं, और इसका लिंक भी मैं अपनी वीडियो के यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये 4 लोगों की फैमिली थी, खातून थी, उनके साथ उनके कॉमन लॉ हस्बैंड थे, उनके साथ उनकी 2 बेटियां थीं, 4 साल की और 14 साल की। और डिपोर्टेशन के डर से इन्होंने अमेरिका से कनाडा में ये लोग इंटर हुए। जैसा कि आपको पता ही है कि जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उन्होंने काफ़ी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन पर सख्त हाथ रखा हुआ है, और इनके पास भी जो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ये एल सल्वाडोर से हैं, और इन्होंने ये काफ़ी सालों से अमेरिका में एज ए इलीगल इमिग्रेंट ये लोग रह रहे थे। लेकिन जब इन पर हाथ तंग हुआ, इलीगल इमिग्रेंट्स पर हाथ तंग हुआ, तो इन्होंने सोचा कि इनको बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा जाना चाहिए। लेकिन कनाडा में इनको पकड़ा गया। मैं ये बताता चलूँ कि मार्च में इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, और नियाग्रा फॉल्स के पास जो रेनबो ब्रिज है वहाँ से ये इंटर हुए, और इनको इंटरसेप्ट किया गया, या इनको सीबीएसए ने इनको हिरासत में लिया। और आपको पता ही है कि सीबीएसए इस वक्त फॉलो कर रही है सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट को, यानी कि आपको पता है कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान इस टाइम सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट जो पूरे बॉर्डर पर है वो चल रहा है। और मुख्तसरन इसका बताता चलूँ कि इसकी रूह से अगर कोई भी शख्स पहले अमेरिका में इंटर होता है और वो बाद में कनाडा में जाता है, तो उसको पहले राइट है कि वो अगर वो असैलम करना चाहता है तो वो अमेरिका में करेगा, और अगर वो कनाडा में जाके करेगा तो कनाडा उसको वापस भेज देगा अमेरिका को कि भाई वहाँ पे आप अप्लाई करें अपना असैलम। और इसी तरह अगर कोई शख्स कनाडा में पहले आता है और वो अमेरिका में जाके असैलम करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, अमेरिका उसको वापस कनाडा में भेज देगा। तो ये सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैं उन एक्सेप्शंस की डिटेल में नहीं जाऊंगा। 4 एक्सेप्शंस हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन जो कि आज के जो केस है इससे रिलेटेड है, वो है कि अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन हो तो आपको एक्सेप्शन मिलती है और आप उसके ज़रिए आप आ सकते हैं। अब इनके पास भी एक्सेप्शन को मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करना चाहूँ कि कोई कैनेडियन सिटीज़न हो, कोई पीआर होल्डर हो, या कोई ऐसा शख्स जो कि रिफ्यूजी क्लेमेंट जिसका रिफ्यूजी क्लेम एक्सेप्ट हुआ हो, वो जो है मौजूद हो और क्लोज ब्लड रिलेशन हो, तो वो उस फैमिली को बुला सकता है, या उसके बिहाफ पे वो फैमिली एंटर हो सकती है। अब ये चुका रह रहे थे, अनडॉक्यूमेंट रह रहे थे, लेकिन इनका एक भाई जो है वो कनाडा में रहता था और उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी थी, गालबन सिटीजनशिप थी उनके पास। तो मार्च 17 को ये लोग इंटर हुए कैनेडियन पोर्ट ऑफ एंट्री से, नियाग्रा फॉल्स के पास, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ से इंटर हुए, और इनको इंटरसेप्ट किया गया, इनसे पूछा गया। इन्होंने कहा जी कि हमारे भाई रहते हैं। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा फ़र्क आया। वो फ़र्क क्या था कि इनके जो वालिद साहब का नाम था, वो इनके जो खातून थी जो इनके लीड कर रही थी इस फैमिली को, उनके बेसिकली भाई रहते थे। यानी कि जो 4 की फैमिली में जो खातून थी, शादीशुदा खातून, उनके भाई जो हैं वो कनाडा में थे। लेकिन डिफरेंस ये आ गया कि उनके जो वालिद साहब का नाम था वो सिंगल लास्ट नेम लिखा हुआ था इनके डॉक्यूमेंट्स में, और जो इनके भाई के नाम
کے ڈاکومنٹس میں ان کے والد صاحب کا ڈبل نیم لکھا ہوا تھا. وہ ڈسکرپنسی آئی اور اس کے بعد انہوں نے ان کو اریسٹ کیا سی بی ایس اے والوں نے اور ان کو ہینڈ اوور کر دیا یونائٹڈ اسٹیٹس کی بارڈر پروٹیکشن جو ہے کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن کو, سی بی پی کو انہیں ہینڈ اوور کر دیا. اچھا, انہوں نے ان کو ڈیٹین کیا. نارملی جو سی بی پی ہے جو کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن ان کا ڈویژن ہے, وہ نارملی 72 گھنٹے کے لیے ڈیٹین کرتا ہوتا تھا, لیکن ان کو تقریباً انہوں نے 2 ویکس کے لیے ڈیٹین کیا. ڈیٹینشن کی سٹوری لمبی ہے, کافی سارا جسے کہتے ہیں کہ ان سٹینڈرڈز جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوتے تھے ان سے بہت نیچے رکھا گیا. بڑی سختیاں کی گئیں ان کے ساتھ, بچوں پر, اور ان کے تشدد تو نہیں کیا گیا لیکن کافی سخت ماحول میں ان کو رکھا گیا, جو کہ امریکہ کا ہی جو سیٹ کیا ہوا سٹینڈرڈ ہے اس سے کافی نیچے ہے. اس کے بعد ان کو 28 مارچ کو سی بی ایس اے نے دوبارہ کال کیا کہ دوبارہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کی بات سنتے ہیں. ان دوران لازمی بات ہے ان کے بھائی نے بھی کافی کوشش کی, ڈاکومنٹس کی کریکشن کی یا جو بھی, انہوں نے کافی سارے معاملات پس پردہ انہوں نے کافی کوششیں کیں. 28 مارچ کو دوبارہ ان کو بلایا گیا, تو 28 مارچ کو دوبارہ سی بی ایس اے نے ان کے ڈاکومنٹیشن وغیرہ کی پڑتال کرنے کے بعد دوبارہ ان سے کہا کہ جناب ہم آپ کے ڈاکومنٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور ہمیں نہیں لگتا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ کوالیفائی ہوتی ہیں وہ جو سیف تھرڈ کنٹری ایگریمنٹ کی جو ایکسیپشن ہے اس میں کوالیفائی نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا جناب کہ آپ اپنے لوگوں کو آپ گڈ بائی کہتے ہیں جو یہاں پہ آپ کے جاننے والے ہیں, اور آپ ٹکٹ کٹائیں واپسی کی ایل سیلواڈور کی. اور سی بی ایس اے نے ان کو دوبارہ انٹری سے ریفیوز کر دیا. اب یہ باقاعدہ پھر ایک قسم کا ان کی امیدیں دم توڑ گئیں, بہت پریشان ہوئے. جو فسٹ اپریل 2025 کو ان کے بھائی نے ایک لائر کو ارینج کیا اور انہوں نے جوڈیشل ریویو کی ریکویسٹ ڈالی, اور فارچونیٹلی جوڈیشل ریویو کی ان کی جو اپلیکیشن تھی وہ سکسیسفل ہوئی اور ان کو 10 مئی کو دوبارہ انٹری ملی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ رول آف لائر جو کہتے ہیں کہ رول آف لائر نہیں ہے, اگر آپ کی چیزیں ٹھیک ہوں تو لائر کا بہت ویلیویبل رول ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ 2 دفعہ انہوں نے کوشش کی, حالانکہ ان کے پاس ایک ایکسیپشن تھی, سارا کچھ تھا, معمولی سی ڈسکرپنسی تھی, لیکن اس کے باوجود آخر میں جو رول آف لائر ہے وہ اس نے مین پیوٹل رول پلے کیا ایک فیملی کو جو کہ جن کے بھائی ادھر تھے اور وہ ادھر تھیں, ان کو ری یونائٹ کرنے میں ایک میجر رول پلے کیا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی معاملہ ہو تو اچھے لائر سے, اچھے امیگریشن لائر سے, بیرسٹر یا سالیسٹر سے رابطہ ضرور کریں. ویڈیو اچھی لگے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں.